Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa bakki nuti amma itti argamneeti jirru kun magaalaa Hawaasaa Haroo Guddicha cina jirra. Haroo Guddicha cina immoo maaltu sin geesse magaalaa Hawaasaa yoo jettanii akkuma duuba koo argitan manni barumsaa Hawaasaa International School jedhamu hundeeffamee adeemsa baruuf barsiisuu eegaluuf jedha jechuudha. Egaa ijaarsa eegaluusaa ji'oota 8 caalle dura dhufnee hojjenneeti turre. Har'a garuu guutummaan guutuutti ijaaramee xumuramee eebbisaa kan gaggeeffame jechuudha. Sirna baruu fi barsiisuu galmeessuudhaan eegaluutii fi kan inni jedhu qophiilee hedduunis mooraa kana keessatti gaggeeffamuu fi kan isaan adeemaa jiranii maaltu ta'a, mooraan sun maal fakkaata, achi keessatti maaltu gaggeeffame, sirni eebbaa akkam ture, eenyutu argame kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gara mooraa keessaatti seenna manni barumsaa Hawaasaa International School mooraan isaa keessi maal fakkaata kan jedhu walumaan seennee hadaawwannu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa isinaa dhaqqabu jechaa qophii addaa har'aatiin manni barnootaa Hawaasaa Internaashinaal ijaaramee eebbifame sirni eebba isaa maal fakkaata ture kan jedhu isin biraan ga'uu feeneeti jirra. Isin hanga dhuma qophii keenyaatti filannoo keessan nu taasifachuun akkan waliin taatan affeerraa koo kan kabajaati. Qopheessaan qophichaa ani Firiin Malkaamuuti. Turtii gaarii. Barnoota nama dhuunfaaf, maatiif, hawaasa naannoo tokko jiraatuuf, sanarras darbee biyyaaf addunyaaf illee qaroomina guddaadha. Biyyootni har'arra guddatanii diinagdeen, beekumsaan, siyaasaan, teeknooloojiin ofirra darbanii biyyoota kaaniif bu'aa ta'anii jiran maddii fi ka'umsi isaanii barnootaa fi qaroominadha. Egaan manneetii barnootaa sadarkaa oolmaa daa'immanii irraa kaasanii hanga dhaabbilee barnootaa olaanootti qulqullinaan barsiisota muuxannoo fi ga'umsa gahaa qabaniin yoo kan itti fufu ta'e biyyi tokko jijjiiramuu ni dandeessi jechuudha. Gama adeemsa baruu fi barsiisuun babal'isuutiin akka dhuunfaatti dhaabbilee barnootaa hundeessuun babal'isuun namoota hojii gurguddaa hojjechaa jiran keessaa lubni Piroofeesar Gammachiis Dastaa isaan tokkodha. Keessumaa manni barumsaa Kaambiriij Akaadaamii Intarnaashinaal magaalaa Finfinneetti argamu barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an barsiisuu irratti kan argamu yoo ta'u, muuxannoon barsiisota biyyoota addunyaa hedduu irraatii walitti qabaman biyya kana dabalatee barattoota biyyoota hedduu irraa dhufaniif bakka itti barnootni laatamuu fi bakka itti filatame ta'etu jira. Maarree yeroo ammaa kana ammoo manni barumsaa kun damee isaa lammaffaa magaalaa Hawaasaatti baneetu jira. Sirni eebbaan magaalaa Hawaasaatti mana barnootaa mooraa isaa keessatti gaggeeffame kun maal fakkaata ture, eenyutu maal jedhe kan jedhu guutummaa isaa duraa duubaan kan isin biraatiin geenyu ta'a. Manni barumsaa Hawaasaa Internaashinaal bifa addaatiin ijaarame kun sirni eebba isaa kan gaggeeffame yoo ta'u, sirni eebba mana barumsichaa kadhannaadhaan kan eegale ta'ee jaarsoliin biyyaa naannichaa immoo sagantaa kana eebbaan eegalchiisanii jiru. አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ
ክብር ለአንተ ይሁን። ሁሉን የምችል ጌታ የሰማይ የምድር ጌታ ሁሉን ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ ጌታ አምላካችን ሁሉን የምትመራ የምትቆጣጠር ሰው ደግሞ ጌታ ሆይ በምድር እንዲበዛ የባረክ በአዳምና በሔዋን የተጀመረው ስራ ጌታ ያንተን ውክልና ይዞ እንዲበራ ሰውን በዚህ ምድር ያስቀመጠ እንዲበዛና እንዲባረክ አንተ እንዲያመሰግን ነው። ዛሬም በዚህ ቦታ ደግሞ ጌታ ሆይ ጌታ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው አሰራር በአንተ አሰራር በዚህ ጊዜ ያለን ሰዎች ለሚመጣው ትውልድ ትልቅ ስራ ለመስራት ትልቅ አሻራ የሚጣልበት ቦታ ነው። ይህንን እድል ደግሞ ጌታ ሆይ ለቄስ ዶክተር ገመችስ ደስታና ለቤተሰቡ እንዲሁም ደግሞ ለህዝባችን ለሐዋሳ ለሲዳማ ክልል ለኢትዮጵያ ጌታ ትልቅ በረከት ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ትንሹን ጅማሬ ባርከ ካዮ ሴሲ ካይማ ሴሲ ከሪያሲ ጎሳዶ ሴከራ ጎባኖ ሴከራ ዳይኖ እሲ ጨልቴ ለወስራዲኖ ቡጢቹ ቡሰርቹ ሎማ ማናጣ ባይሬ ኢሶ ሶመንካ ጎባ አጂኖሲ ተነ ታሪክ ያስኖውራ አጂኖሲ ለንዳኔው መንግስት ነው ለዳሲዮ ዳንቻሎ ሶፉሽኖ ሎማ ቡጢቹ ግዶሲ ለወሰራቲ ሆጊኖ ኮነ ለወሰ ተራ ዳንቻ ፋብሪካ ፉሽኖ ታካይ ፉሽኖ ራሶሞሲ ባይሮሲ ጎባን ከሶንቶሲ ኢላተ ሰኮሲ ጫሮተ ሰኮሲ ቡሻኦሎሲ መንግስተ ሰይ አቲ ካያ ሰይ ካይማ ሰይ ስልጣነተ ሰይ ከራሶይ ኢሊ ኢላሚ ጨይ ቡሻኦሎይ ቡቶሎይ ቡሻባ ገጃበ ዱምባረ ቆሊ በጋዶ የሺ አሶ በጋኑ ከራሲ ጎባ ሰላሜ ታት ሰላሜ ባይዶይ ሐዋሌ ባጢሉ ከተምራ ሐዋስራ ማጋኑ አበዮነ ኪድነኖ ጅሮነ ነው ወዲትና ባያቸው ሾራማ ነው ኢክባያቸው ማሲሉ ነው ኢክባያቸው ከራንቾ ባቶራ ከራንቾ ከተምራ ሐዋሳ ባጢሉ ባያቸው ማጋኑ አበና ወጤነ ጅሮነ ሄሾነ ኢላነ ወዲትነ ሎጵትና ሐዋሌ ኩኒ ከተምራ አበዮነ ማጋኑ መፈናቀል ነው ኢክባያቸው ግቦ ነው ኢክባያቸው ቤረና ቤረሰበ ባዳ ነው ኢክባያቸው ሰላመተ ባያቸው ሲዳሙ ክልል ሐዋሌ አብነ ዳግኖ ባያቸው ሎጴ ሎሶነ ሎይዳና ኢኬ ሲዳማኖ ሎሰ ኪነኖ ሎጴ ኢትዮጵያን ሱዳን ፕሬዝዳንቲን ቶኩማን ወልዶተ ኢትዮጵያ ፓስተር ጻድቁ አብዶ አሳ ከንታይሰን ዮተው ሆጂ ሉብኒ ፕሮፌሰር ገመቺስ ደስታ ገመ በርኖታቲን ጥየፈኖ ኢትከነኒ ኦጀቻቲ ጅረን kunis ammoo gama hundaan jajjabeeffamu akka qabu kaasanii namni amanee fi barate barnoota babal'isuun ammoo hojii kana adda akka godhullee dubbatanii jiru. እውቀት ለአንድ ሀገር መሰረት ነው። ደቡብ ኮሪያኖች አንዱ ካደጉበት አንዱ ነገር ልጆቻቸውን በአሜሪካን አገር ባሉ ምርጥ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሄደው እንዲማሩ አድርገው ነው። ስለዚህ ተገቢ ዕውቀት ማለት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ፑፍ አፕ የሚያረግ ዕውቀት ያስታብያል ፍቅር ግን ያንጻል ስለሚል ዕውቀትን ከካራክተር ጋር ዕውቀትን ከፍቅር ጋር ተገቢውን ዕውቀት ሁለንተናዊ ማንነታችንን ሊያጎለብቱ የሚችሉ ዕውቀቶችን በተለይ አሁን እንግዲህ ከፕራይመሪ ከታች ጀምሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰዎች እንዲማሩ ትምህርት ላይ ትኩረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለአገር መሰረት የሚሆን ነገር ነው። የሚያስተምሩ ሰዎች የነገሩን ባለራእዮች ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሲሆን ለትውልድ እንዴት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ነው መፈልገው። አንዳንድ ጴንጤዎች ሐዋርያት አልተማሩም ደቀ መዛሙርት ይላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ከ12ቱ ማንም አይሁዳዊ ወንድ ይማራል በነገራችን ላይ በምኩራብ። ነገር ግን ከዋናው መምህር ልቅ ስር እግር ስር ቁጭ ብለው የ3 አመት ተኩል መማር ማለት ፒኤችዲ እና በላይ ነው። እነ ጳውሎስን ለምን እንደሚረሱ አላቅም። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በመጀመሪያው 100 ክፍለ ዘመን የነበሩ አባቶቻችን በዘመኑ በነበረው የግሪክ ፍልስፍና ሃይ ክላስ ምርጥ አእምሮ የነበሩ መሆናቸው መታወቅ አለበት። ከዛ ሲለወጡ ለክርስትና እምነት የተሟገቱ የጻፉ እምነትን በተገቢው መንገድ ወደኛ እንዲደርስ ያረጉ አባቶቻችን
በጣም የሚገርሙ ነበሩ በሰሜን አፍሪካ የነበሩት በተለይ አባቶች። ስለዚህ እውቀት ጠል መሆን የለብንም ማለት ነው። እውቀትን አናመልክም፣ ግን እውቀት መጥላት ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም። ከታች ጀምሮ ልጆቻችን በተገቢው መንገድ ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ በእውቀት እንዲያድጉ በእውነት እንዲህ አይነት ተቋማት እጅግ አስፈላጊ ናቸው። የክልሉ መንግስትም ይሄን አውቆ ወደ ሐይቅ ዳር ያው ሐይቅ ዳር ብዙ ጊዜ መዝናኛ መጨፈሪያ ነው የሚቀርበው። ለሐይቅ ዳር የቀረበ ትምህርት ቤት ስለሰጣችሁ እናንተንም ጌታ ይባርካችሁ። የከንቲባውን አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ስም ይባርካችሁ። እንደ ካፕልስ ጌታ ይባርካችሁ። ከእናንተ ጋር የሚሰሩትንም እግዚአብሔር ይባርክ። የዚህ ትምህርት ቤት በዚህ ስፍራ መቋቋም ለአዋሳና ለአካባቢው ማህበረሰብ የበረከት ምክንያት እንዲሆን ምኞቴና ጸሎቴ ነው። ታንኪዩ። yeroon waaqeffannaa addatee faarfattoota naannichaa guyyaa sanaaf feeramaniin duraa duubaan gabaabinaan kan gaggeeffamee jiru. ባህል ክብር ምስጋና ክብር ምስጋና ክብር ምስጋና ዛሬም ለዘላለም ላንተ እንደገና ጭብጨባችሁ አይሰማም እልልታ ለኢየሱስ ክብር 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 ይገባሃል ክብር ምስጋና ክብር ምስጋና ክብር ምስጋና ዛሬም ለዘላለም ላንተ እንደገና በጭብጨባ በእልልታ ክብር ይገባሃል። ዳይሬክተርri haaraan mana barumsaa hundeeffame kanaa kan ta'an Mr. Amos waa'ee seenaa isaanii gabaabinaan ibsuudhaan ifatti ammoo hojii kana kan eegalan gammachuudhaan akka ta'e kaasuun waltajjii kana irratti haasaa kan taasisan yoo ta'u hojii kana itti fufsiisuun akkasumas milkeessuudhaaf qooda isaanii akka ba'atan dubbachuun carroomuu barnoota keessatti qooda fudhachuun barnoota sadarkaa idil addunyaatti laatamu ammoo milkeessuuf adda durummaan gaggeessuun carroomuu isa guddaa akka ta'e waltajjii kana irratti dubbataniiru. Thank you. Denanachiu. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues, prospective parents, friends, and students, good morning. It is a great honor to stand before you today and introduce myself. The man standing before you is called Mr. Amos Mbasu. And I'm a profound serve as the founding head of early years and primary at this beautiful school, Hawasam International School. Amos brings with him over 15 years experience as an educator, having worked both in Kenya and Ethiopia in a variety of teaching and leadership roles. My background is rooted in mathematics and science education, and over the years I've been privileged to lead curriculum developments, mentor educators, and support whole school improvement in dynamic and diverse settings. Throughout my career, my passion has always been with early and primary education because this is the most crucial years in a child's development. This is when we lay the foundation for a lifelong love of learning. It is also when
we help children develop the confidence, independence, and resilience that will carry them through life. This is the stage where they will know how to read. This is the stage where they will know how to count. This is the stage where they will know how to hold a pencil or a pen. As the new head of early years and primary at Hawassa International School, I'm particularly excited about this new world-class school that we shall be offering Cambridge International Curriculum that we are implementing here at Hawassa in the southern region of Ethiopia at large. What I admire as a person, as a teacher, as an educator most about the Cambridge approach is that it supports both high academic standards and the holistic development of the child. It gives our teachers the tools to personalize learning, assess progress, and meaningful prepare students not just for stage of school, but for life. Here, where you are seated, where you are standing, where you are walking at Hawassa International School, our vision is clear. We don't have a doubt with our vision. And our vision is to offer a world-class transformative education by the lake, outside there. And our values will be rooted for excellence, opportunity, and global citizenship. The man standing before you, he is committed to ensuring that your school lives out its vision every single day in every classroom for every child. As I come to conclusion, I would like to express my heartfelt gratitude to Professor Gimechis, the visionary founder of Cambridge Academy Ethiopia, and now Hawassa International School. Your unwavering commitment to education and nation building continue to inspire each and every individual seated here with you today. Let's appreciate him. My other remarks goes to the beautiful community of Hawassa City. Thank you for welcoming us with such a warm and open arms. Your support is the fertile ground in which our dreams take root. The other community that I'm going to also express my gratitude is to the entire greater community of the southern region of Ethiopia. We are deeply grateful for standing with us in unity and purpose. Your encouragement has been a pillar of strength for this building to stand right behind us. To the entire nation of Ethiopia, thank you for believing in the power of education, for embracing this vision, and for reminding us daily that we are stronger together. Mr. Mark, Director Barnotan, Mana Barnota, Cambridge Academy International Yotan, Manni barumsaa kun magaalaa Hawaasaatti banamuun isaa carraa guddaa ta'uu kaasuudhaan bakka itti fuuldureen ijoollotaa murtaa'uu fi barnoota akka idil addunyaatti laatamutti argatan waan ta'eef hawaasni naannichaa marti carraa kanatti akka fayyadamuuf gabaabinaan waamicha taasisaniiru. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues, parents, friends and students, it's my great honour to be able to speak with you on this special occasion, the official inauguration of Hawassa International School. Today is not only a celebration of bricks and mortar, but of dreams, vision and purpose. We gather here merely not to just open a school, but to launch a transformational journey grounded in international education standards and guided by a powerful mission. At Hawassa International School, we are not building a school for prestige or performance metrics alone. We are building a school for impact. A place where students are at the centre and every decision is made with integrity and purpose.
With the Cambridge International Curriculum, we are opening doors to a new kind of future, one that equips students with critical thinking, global citizenship, and academic rigor that is recognized and respected across the world. We are committed to delivering a transformative Cambridge-aligned international education here in Hawassa, empowering learners to embrace excellence, diversity, and ethical leadership. Today's ceremony is a first step in a steady, deliberate effort that builds unstoppable momentum. The next step will come in a lesson delivered with love, a parent welcomed with kindness, and a student empowered to lead a project or to ask a bold question. These moments, repeated daily, will build momentum, and slowly but surely we will become a benchmark for excellence and a place of pride for Hawassa. So, why should Hawassa welcome an international school? The answer is simple. Because it transforms everything. An international school opens the city to the world and invites the world in. It allows Hawassa to compete globally for talent, for investment, and for ideas. It tells families from across Ethiopia, the African continent, and beyond, you are welcome here, your children can thrive here, and your future can begin here. With an internationally respected curriculum like Cambridge, students are not just learning to pass exams, they're learning to ask questions, to solve real-life problems, to collaborate across cultures, and to lead with empathy and confidence. So let's celebrate, let's commit, and let's begin. We open the doors of Hawassa International School, not just with pride, but with a powerful promise that every child who enters the school will leave prepared to lead and shape the world. Thank you and welcome to Hawassa International School. Lubni Professor Gammachiis Dastaan haasaa waltajjii kanarratti kan taasisan yoo ta'u, jalqabarratti milkaa'ina hojii isaaniif namoota dhiibbaa uumanii darban, maatii isaanii dabalatee gaggeessitoota magaalaa Hawaasaa, gaggeessitoota dhaabbilee amantaa bakkichatti argaman hundumaa galateeffataniiru. Thank you very much, Mark. Thank you very much, Amos. It's a great joy for me to be up here with my precious, beautiful wife, Nasise, and I've been able to do all of these things because of her sacrificial presence with me. And all the time while I'm traveling, she's taking care of the kids and also taking care of the house. And because the house is peaceful and calm and supportive, I've been able to go out and do the things that I've been able to do. So with this, I would love to say a big thank you very much. And I love you from the depths of my heart. God bless you and have a seat. እጅግ የተከበሩ አቶ ተሰማ ዲማ የርዕሰ መስተዳደሩ አማካሪና የክብር እንግዳችን፣ እጅግ በጣም የማደንቃቸውና የማከብራቸው የከተማችን ከንቲባ አቶ መኩሪያ መርሻዬ ከቢሮአቸው በመውጣት ቢሮአቸው ቁጭ ብሎ በመደወል ብቻ ሳይሆን እዚህ አጠገባችን ሜዳ ላይ ፀሐይ ላይ ከኛ ጋር በመቆም ይህንን ትምህርት ቤት እንድንጨርስ እንድንፈጽም ላደረጉልን ትልቅ አበርክቶ ታላቅ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ከልቤ። And also I would like to say a big thank you to a brother who just left, Pastor Tzadiko Abdo, President of Ethiopian Evangelical Fellowship. And I also want to say a big thank you to those who came all the way from Addis, the General Secretary of Addis Ababa Religious Council, Pastor Tamrat, and Oromia Religious Council, Pastor Dinka. Thank you very much for coming and joining us. What a day! እንዴት የሚያስደንቅ ቀን እግዚአብሔር ሰጠን። እና የሀገር ሽማግሌዎችን ሰላም አላልኳቸውም። ዳይቡሹ ኬሪዮ ሰላመታ ኦሶ ደንቸው
ሚኔ ደንቸው መገኖ ገለቱ ይለሴ hojiin mana barumsaa kanaan yeroo gabaabaa keessatti kan eegalame xumurame akka ta'e kaasuudhaan hojiin gaarii eegalame kun ammas kana caalaatti babal'ate akka itti fufuu qabu kaasanii jiru. ማቴዎስ ምዕራፍ 13 32 እና 31 እና 32 ላይ ያለችዋን ቃል ላንብብላችሁና በዛ ቃል እኛ ድርጅታችን በሙሉ የተመሰረተው በእግዚአብሔር ፍርሃትና ቃል ላይ ነው። ማቴዎስ 13 ላይ አንዲት ቃል አለች፣ እሷን ላንብብላችሁ። ሌላ ምሳሌ ያቀረበላቸው መንግስተ ሰማያት ሰው ወስዶ በእርሻው የዘራትን የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች። በጣም ትንሽ ነች። እርሷም ከዘር ሁሉ ታንሳለች። ባደገች ጊዜ ግን ከአትክልቶች ትበልጣለች። የሰማይ ወፎች መጥተው በቅርንጫፏ እስኪሰፍሩ ድረስ ዛፍ ትሆናለች። ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል ዛፍ ትሆናለች። ዛሬ ያለችን ትንሽ ነው። we have a very very small school. ኮምፓውንዳችንም በጣም ትንሽ ነው። እንደምታዩት ያው ይሄኛው ለኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ስድስተኛ ትምህርት ቤታችን ነው። this is our sixth school. የዛሬ 9 ወር አየነው። የዛሬ 8 ወር ገዛ ነው። 8 ወር ስንገዛው ምን እንደሚመስል ማየት ትችላላችሁ። ጫካ ነበረ፣ የወደቀ ነበረ። በ8 ወር ውስጥ በእግዚአብሔር እርዳታ አጽድተን ገንብተን ሰርተን ለዚህ አድርሰናል። ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። ስለዚህ አዲስ ሰፋ ያለ ቦታ ካገኘን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሃይ ስኩሉን እና ፕሪ ዩኒቨርሲቲውን በአጭር ጊዜ እንደምንገነባ ቃል እንገባላችኋለን። ሌላ at this very very moment I would love to express my deepest gratitude to all of you who came from Cambridge Academy, teachers and leaders of the school and leaders of Leadstar Christian University, Professor Zariun and his delegation, and leaders of MOA Television and all the other media agencies who are represented here. And I also want to extend my gratitude to Mark Whitfield, who is really my right hand in this educational enterprise in Ethiopia, and developing Leadstar Schools Group now. And we want to expand not only in Ethiopia, but we want to extend. We've been looking in Uganda and also South Africa, and we want to expand and expand and expand. Here in the South Corridor, we also want to expand our educational institutions' presence and our services to the wider community in Ethiopia and beyond. And I also want to extend my gratitude to our board member from Cambridge Academy. በመጨረሻ እኔ ዋና ስራዬ ወንጌል መስበክና ቄስ ነኝ። ሁለተኛው ደግሞ ትምህርት ማስተማርና ትምህርት ቤቶች መመስረት እወዳለሁ። ኤጁኬሽን እና መንፈሳዊ አገልግሎት ነው። ግንበኛ አይደለሁም፣ ቀለም ቀቢ አይደለሁም፣ አናጺ አይደለሁም። ግን እግዚአብሔር አስደናቂ ግንበኞች ሰጥቶኛል። አንድ የተከተልነው ፊሎሶፊ everything that we have done to build Hawassa International School is done by local Sidama Hawassa enterprises. Local. Last but not least, ትምህርት ቤታችን ከዛሬ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ምዝገባ መጀመሩን በደስታ አሳውቃችኋለሁ። We have started registering students starting from this afternoon. Mr. Mark Whitfield, Mr. Amos are going to start working. Receive my son Lapsi Machis. I want to introduce myself. My name is Lepsi, and I want to start by providing and showing my thankfulness for the creation of this school, from the workers
to the engineers, to the contractors, everyone who did a part in contributing to this school. I'm very thankful as a part from everyone and on behalf of everyone. I would like to thank also my father. He's given me a great influence through the power of education. He's taught me the power of education, how it can be a gateway and how it can open a pathway for many more things. Without education, this world will not be shaped in the way it is. I hope this school will not only show that students new things and new learning materials, but I hope it will educate them in ways where they can go out and change the world. I hope this school doesn't just have a lasting impact in this campus, but each of the students have a lasting impact and have a lasting promise all over the world so they can do great things. I also believe that education is the foundation of people's personal and social transformation. People could come into school with much knowledge, with many things, but education is not only learning. Education is something that will tag along with you for the rest of your life. Most educated people now have the world in their hands. If you're not educated, that doesn't mean that you cannot succeed in this world, but education adds a boost for you to have a social impact and a transformation where you can not only transform yourself, but you can transform the world. Kantiibaan magaalaa Hawaasaa Aasaa Taayisan manni barumsaa kun asitti banamuun isaa dhaloota qaranii baasuu irra kan darbe magaalaa keenya addunyaa irratti beeksisuu keessatti qooda olaanaa kan qabu akka ta'e kaasanii fedhiin barnootaa naannoo kanatti jiru babal'achaa dhufuu isaa himuun yeroo ammaa immoo hojiin misoomaa magaalichatti babal'ataa jirullee carraa namoota dhaban kanneeniif carraa akka uumu kaasuudhaan gammachuu adda ta'e akka uumeefis himanii jiru. ከሁሉ በማስቀደም በዛሬው ዕለት በዚህ ሁኔታ እንድንገናኝ የረዳን ላለው ለነበረ ገናም ለምኖር ጅማሬና ፍጻሜ ለሌለው ለቅዱስ አምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ቄስ ፕሮፌሰር ገመችስንና ቤተሰቡን አማካሪዎችን በሙሉ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። በዚህም መሰረት በዛሬው ዕለት በትምህርት ስራ ላይ ለመሰማራት ጅማሮን በሐዋሳ እያበሰረ የሚገኘው የሐዋሳ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ከዚህ ረገድ ካለው የካበተ ዓለም አቀፍ ልምዶች በመነሳት ለከተማችን የትምህርት ልማት ሚናው ቀላል እንደማይሆን አምናለሁ። በከተማችን እንዲሁም በክልላችን እየጨመረ የመጣው አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ በተለይ በማህበራዊ ተቋማት መስፋፋት፣ የፋብሪካዎችና ኢንቨስትመንት መስፋፋት ወዘተ በእውቀትና በክህሎት እንዲሁም በስነ ምግባር የታነጸ ከፍተኛ የሰው ኃይልን የሚፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በዚህም መሰረት የሐዋሳ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት በከተማችን መከፈት ለከተማችን ሕዝብ አዲስ ብስራት ስለሆነ በድጋሚ ሁላችንም የከተማችን ነዋሪዎችና አጎራባች በሙሉ እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። manni barumsaa kun caalaatti akka babal'atuufis tumsa barbaachisaa ta'e gama bulchiinsa magaalattiitiin kan taasisan ta'us waadaa galaniiruuf. በመጨረሻም ይህ ትምህርት ቤት ይበልጥ እየጎለበተ እንዲሄድና የሚጠበቅበትን ሁሉ ይወጣ ዘንድ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በቅርበት ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ እንዲሁም አብሮ ለመስራት ያለውን ቁርጠኛ አቋም በራስና በከተማ አስተዳደሩ ስም እየገለጽኩኝ ቀሪው ጊዜ የስኬት የመከናወን የመብለጥ አመት ይሁንላችሁ እላለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Tiyaansuudhaan gorsaan pirezidaantii naannoo Sidaamaa kan ta'an obbo Tasammaa Diimaa keessummoota guyyichatti argamaniin baga nagaan dhuftan erga jedhaniin mana barumsichaatti hojii qulqullina qabu hojjechuudhaan dhaloota biyyaaf qopheessuun
mana barumsaa kun carraa guddaa hawaasa naannichaaf kan uume ta'uu himuudhaan guyyichatti yaadota kaan hundumaas pirezidaantii naannichaaf qabatanii akka dhiyaataniif tumsa barbaachisaa ta'e hunda akka bira dhaabbatan waadaa seenaniiru. ክቡር አቶ መኩሪያ መርሻዬ የሐዋሳ ከተማ ከንቲባ፣ ክቡር ዶክተር ገመቺስ፣ የተከበራችሁ ጥሪ ተደርጎላችሁ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ እንግዶች ከኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ክብርት የዶክተር ገመቺሳ ባለቤትና ልጆቹ እንዲሁም የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች ከሁሉ በማስቀደም ይሄን ቦታ እዚህ ሐዋሳ ሆነን እኛ በቂጡ አላወቅ ነው። ግን ደግሞ ዶክተር ገመቺስ እዚህ መጥቶ ይሄን የመሰለ የነገ ተረካቢ የሆኑ ልጆች መፍለቂያ የሆነችን አካዳሚ መስርቷል። ስለዚህ ሐዋሳ ከተማና ዶክተር ገመቺስም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለ ለማለት ፈልጋለሁ። ከሌላ አካባቢ የመጣችሁ እንግዶችን ደግሞ በሲዳማ ባህል ላቡሹ ለማለት ፈልጋለሁ። ሁሌ በተደጋጋሚ እንደተነገረው ትምህርት የእድገት መሰረት ነው ይባላል። ትክክልም ተገቢም ነው። ሰው የሚለወጠው አካባቢን መለወጥ የሚችለው አካባቢን መግራት የሚችለው ራሱን መምራት የሚችለው ሀገርን መምራት የሚችለው ሲማር ሲሰለጥን ብቻና ብቻ ነው። ዛሬ ላይ የዚህ ተቋም ባለቤት የሆነ ወንድማችንም በትምህርት የደረሰበት ደረጃ ነው። ለራሱ በቅቶ ሀገርን እሱ ምንም አይገደውም። ልጆቹን የፈለገበት ማስተማር ይችላል። ግን ትምህርቱ ያገኘው እውቀት ስለ ሀገር፣ ስለ ማህበረሰብ፣ ስለ ገደደው ቅድም ሲገለጽ ሰምተናል። 6 ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት አካዳሚ እንዳለ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ ያ ሁሉ የሱ ልጆች የሚማሩበት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን የሆኑ ልጆች የሚማሩበት ነው ማለት ነው። ይሄን ማሰብ መቻል ማለት ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ሰብአዊነት ነው። መማር ማለት ነው፣ መሰልጠን ማለት ነው። ሰው የሚቀረጽበት የሰው ልጅ የሚፈጠርበት የታደሉ ናቸው ማለት ይቻላል። የታደሉ ናቸው። እዚህ የተማሩ ልጆች ነገ የትኛውም በህይወት በነበሩ ዘመን ሁሉ ሲያገኟቸው የሳቸው ልጆች ናቸው ማለት ነው፣ ይታወሳሉ። ስለዚህ እንደዚህ ማሰብ ሌሎቻችንም እንደዚህ ዜጎች የሚቀረጹበት ዜጎች የሚፈጠሩበት ማሰብ ጥሩ ነው ብዬ ወስዳለሁ። የሳቸውን ፈለግ መከተል ጥሩ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ሌላው እዚህ ከተማ ላይ ቅድም የተነሱ ነገሮች አሉ። አንደኛው ይሄ ቦታ በጣም ጠባብ ነው። ከክቡር ፕሬዝዳንታችንም ጋር ተነጋግረዋል። አጋጣሚ ሆኖ እሳቸው በስራ ምክንያት እዚህ ባለመኖራቸው ነው እኛ የመጣ ነው። ግን እሳቸው ቢገኙ ኖሮ ያው እኛም ተልከን ነው የመጣ ነው። እሳቸውን ወክለን እዚህ ተገንተን እንኳን ደስ አለ ብለን በእሳቸውም በኩል የሚሰጡን አሳይመንቶች ካሉ ይዘን ለመሄድ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ቅድም አንድ ነገር ነው የተነሳው፣ ልጆቹ የሚቆሙበት እንጂ ኳስ የሚጫወቱበት። እንግዲህ ትምህርት ቤት ማለት እንደዚህ ጠበብ ማለት የለበትም። ምንም የትምህርት ባለሙያ ነኝ። ወጥተው በረፍት ላይ የሚጫወቱበት ኳስ የሚጫወቱበት የተለያዩ ነገሮች የሚሆኑበት የሚቦርቁበት ቦታ ያስፈልጋል። ከዛ ጋር የተነሳውን ጥያቄ ላለቃችን ይዘን እንሄዳለን። ምንም ሳናስቀር እንደወረደ ይዘን ይሄን አሳይመንት ይዘን እንሄድና ምላሹን በሳቸው በኩል ቅድም ክቡር ከንቲባውን ብለዋል። ፓስተር ታምራት አብጋት በሬሳ ኦላና ዳብሌ ጉሚ አመንታ መጋላ ፍንፍኔ ከንታን ሆጂ ጀቀቡ አከሲ ቢያፊ ዳሎታፍ ሆጀቹን ጨሮሙደ ጀደኒም ሆጂን ጋሪን ኩነሞ በበለቹ አከቀቡ ካሱን ካዮ የሮማ ሞቱማን ብየቲ ቀበቴ ሶቻ ጅሩ ኬሳም ፕሮጀክቲ ቶኮ የሮ ገባባቴ ገሉን yeroo gabaabaa keessatti ammoo qulqullinaaf sadarkaa barbaachiseen xumuruu keessatti hojii hojjetamaa jiruuf hojiin Profeesar Gammachiis Dastaa hojjetan kun agarsiiftuu tokko akka ta'es himaniiru. ቄስ ዶክተር እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደምታወቀው በዓለም ላይ በጣም ትላልቅ ትምህርት ቤቶች አሉ። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ዓለምን የቀየሩ ሰዎችን ያፈሯቸው ትምህርት ቤቶች ካምብሪጅን ጨምሮ በሃይማኖታዊ ስነ ምግባራዊ ሞራላዊ ሴት የተገነቡ ትምህርት ቤቶች ናቸው።
እንዲህ አይነት ትምህርት ቤቶች በተለይ በዚህ ዘመን ለትውልዱ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን። በተለይ እንዲህ አይነት ትራንስፎርም ሊያደርግ የሚችል አገርን ሊለውጥ የሚችል ተማሪዎችን ለማብቃት በተለይ ከሰኩላር ዕውቀት ባሻገር በሞራል ግንባታ የተገነባ ትውልድ ለሀገር እንደሚያስፈልግ ይታወቃልና ይህንን ለመገንባት ትውልድን ለማነጽ እንዲህ አይነት ትምህርት ቤቶች መብዛታቸው በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያንም ታሪክ ስንመለከት አንዳንድ ዞኖችን ብንመለከት ብዙ ተማሪዎች በእንዲህ አይነት ትምህርት ቤት ውስጥ የተማሩ ዛሬ ኢትዮጵያን የቀየሩ ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለውለታ የሆኑ ብዙ ሰዎችን ማንሳት እንችላለን። ጊዜው ስለማይበቃ እንጂ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ትምህርት ቤቶች መከፈታቸው ለሀገር ግንባታ እንዲሁም ለትውልድ መታነጽ ትልቅ አቅም ያላቸው በመሆኑ ዶክተር ገመቺስን እንዲሁም ውድ ባለቤታቸውና አሲሴን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa sirna eebbaan kun guyyaa magaggeeffamaa oole kanatti gaggeessitootaa fi hirmaattotarraa yaada garagaraa kan qooddachaa oolle yoo ta'u jalqaba irratti luba Profeesar Gammachiis Dastaan kaayyoo eebba guyyaa kanaa fi sagantaa kanaa ilaalchisuudhaan yaada kan nuuf laatan yoo ta'u waa'ee sagantichaa akkas jechuun eegalaniiru. Guyyaarraa eebba mana barnootaa Hawaasaa International School kan jedhamutu kan ijaarree Finfinnee Waaqayyo nu gargaaree guyyaa itti eebbisiifannedha. Eebba isaatu ture. Akkuma argitan Hawaasaa International School mana barumsaa idil addunyaa tu qophaa'ee jira. Isa kanatu eebba isaarra turre egaa. Argitee baay'een keenya ijoollee moototaas miti, ijoollee sooreyyiis miti, ijoollee abbootii qabeenyaas miti. Lafa nuyi jirru kan nu kaase wangeela ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosii fi barumsa gaarii mana barnootaa keessatti argachuudha. Manni barnootaa gaggaariin utuu nuuf hin banamne ta'ee silaa dukkana keessatti hafna turre. Manni barumsaa barnoonni tikeetii nu ittiin hiyyuma keessaa, dukkana keessaa, gabrummaa keessaa, cubbuu keessaa ittiin baanudha. Kanaafi isa ofii keenya arganne immoo wangeelli Waaqayyoo wangeela Maatiyos irratti tola fudhattanii tola kennaa. Akkasumatti argattanii akkasumatti kennaas jedhu isa arganne dabarsinee dhalootaaf kenna. Iyyee namoonni barnoota kana argachuudhaaf dirqama aarsaa baasuutu irra jira, maallaqa kafaluutu irra jira, itti dhama'uutu irra jira. Kuni garuu argitee hojichi akkasumaan wal simataa, wal fudhataa, wal nyaataa adeema. Kanaaf barnoonni lafee duddaa hawaasa jabaati. Barnoonni lafee duddaa hawaasa jabaati. Hawaasni tokko jabaa ta'ee dhaabbachuudhaaf, jabaa ta'ee gara fuulduraatti adeemuudhaaf barnoota qulqullina isaa, kwaalitii isaa eeggatee argachuun dirqama. Kanaaf kana hojjenna. Dabalataan manneetiin barnoota akkasii babal'achaa adeemuun faayidaa olaanaa biyyaaf kan qabu ta'uu kaasuudhaan barattootni hawaasni naannoo hawaasaa jiraatan akkamittiin tajaajila kanarraa fayyadamoo ta'uu danda'u. Manni barnootaa kunoo tajaajila akkamii laata kan jedhu itti dabaluudhaan yaada isaanii kan nuuf qoodan. Nu egaa afaanni adda addaa akka barsiifamu hin barbaanna. Fakkeenyaaf Cambridge Academy Itoophiyaatti afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa, afaan Faransaayii, afaan Oromoo, afaan Amaaraa hin baratu. Afaan Arabaas itti dabaluu barbaanna. Because namoonni afaan dubbachuun carraanni siif kennu addunyaa wajjin akkatti communicate godhudha. The medium of communication or the medium of education mana barumsaa kanatti afaan Ingiliziiti. Englishidha the main. Garuu as a subsidiary, as a supportive language hin baratu afaan adda addaas. Mootummaa naannoo kanaatti gaa iyyata godhanneerra. Lafti isaa baay'ee miti. Lafa kaarimeetirii 7,000 hin guunne irratti kan nuyi kana ijaarre ka hektaara tokko iyyuu hin guutu. Manneen barnootaa immoo nuyi yoo xinnaate hektaara 2 gaditti ijaarru. Iddoo kubbaatti taphatan, iddoo ijoolleetti miila diriirfatan, iddootti mukti dhaabbatu, iddootti bishaan daakan akka inni qabaatu barbaanna. Kana ijaaruudhaaf garuu iddoon kun ga'aa miti. Ammaa fi
elementary fama middle school itti kan qabatu IGCSE high school idhaafi waggaa dhufu ijaarree eebbisiifna isa kanas mootummaan naannoo kana waadaa nuu seenaniiru egaa waadaa isaanii hin eeguu jennee abdanna yeroo inni nuuf xumuramu sadarkaa secondary-tti immoo ijaarraa jechuudha. Waggaa darbee bara 2024 ji'a August keessa kan nuyi dhufne iddoo kana ilaalle July September gara jalqabaatti walii mallatteessine kunoo amma ji'a May dhumarratti May 31st to June ingalin kun akkuma beektu September, October, November, December, January, February, March, April, May ji'a 8 kana keessatti xumuranne jechuudha. Ji'a 8-9 keessatti xumuranne gargaarsa waaqayyootiin yeroo gabaabaa keessatti. Maaliifi waan hojjettu yoo miila lafarra harkifte yoo har'aa borii procrastinate goote boran hojjedhat iftaanan hojjedha yoo jecha hojjette hin xumurtu. Garuu humna qabduun, mul'ata qabduun, kadhata qabduun, yaada qabduun, miira qabduun itti galtee yoo hojjette ani si'a baay'een iddoo kanatti marmaare aarsaa baay'een iddoo kanatti baase horii baay'een iddoo kanatti baase maaliif fixachuun barbaade isa kana immoo cufe amma immoo waggaa har'aa yoo fedha waaqayyoo ta'e Bishooftuun akka inni eebbifamuun barbaada. Bishooftuu International School gara fulbaanaa immoo Naqqamteetti Lead Star Academy Baro Campus, Baro Tumsa Campus, Lead Star Academy Dasta Buba Campus lamaanuu akka humna haaraadhaan jalqabu kaampaasii lamatu iddoo sanatti uumama. Kana gaafedhi keenyaaf jaalalli keenya miirri na keessatti dhaga'ame inni giddu galeessiif inni gadi fagoon galata waaqayyooti. Kan bite waaqayyo, kan ijaare waaqayyo, kan xumure waaqayyo, kan keessatti hojjetu waaqayyo, kan irratti ulfaatu waaqayyo, kan waaqayyooti. Ani meeshaadhuma waaqayyoon ta'e harka isaatti na baate hamma beekumsa koo anamma teknoolojii ijaarsaa construction kana hin beekus hin jaalladhus garuu baay'een irratti bare waa'ee plumbing, sanitation, electricity, architecture, design, structural design, facility, gardening waan hundumaa keessatti hin bare waaqayyoota hojjete miirri natti dhageessise galata afaan warra Sidaamaatiin maganoo galatuu illosee jedhama. waaqayyoof galanna ta'u. Kantiibaa magaalaa Hawaasaa hojii gaarii magaalichatti hojjetameef gara fuulduraatti ammoo akka magaalaa isaaniif akka naannootti akkamittiin mana barnootaa kana caalaa babal'isuun akka danda'amu irratti itti yaadu akka qaban hojii manaa kan fudhatan ta'uu fi oolmaan guyyaa sana turee fi yaadni hawaasa naannichaa dheebuun dhuunfaa isaanii gama barnootaan jiru maal akka ta'e bal'inaan nuuf kaasaniiru. ስሜ መኩሪያ መርሻ እባላለሁ። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ነኝ። በመጀመሪያ ካምብሪጅ ኢንተርናሽናል ስኩል በሐዋሳ በመከፈቱ ስድስተኛው በአገራችን ከተከፈቱ ትምህርት ቤቶች አንዱ ሆኖ ነው የተከፈተው። በዚህ መነሻ የትምህርት ቤቱ ባለቤት ቄስ ፕሮፌሰር ገመችስንና ቤተሰቡን እንዲሁም የራእዩ አጋር የሆኑትን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ነው የምፈልገው። እንግዲህ ትምህርት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። የምድራዊ ትምህርት ደግሞ በእግዚአብሔር ቃልም ሲታገዝ የበለጠ ዓለምን የምንወርስበት ዓለምን የምንዳስስበት መነሻ የሚሆን ስለሆነ ከዚህ አኳያ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የሚቀረጹ ዜጎች ስብዕናቸው ለሰው ልጅ ለተፈጥሮ ለመላ ዓለም ያላቸውን ስብዕና የሚያሳድግ በጥበብ ላቅ ያሉ ዜጎች የሚፈሩበት መሆኑ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በግሌ በዚህ አጋጣሚ የዚህ ሁነት አጋር ሆኜ ከጎን በመቆሜ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማነሳው። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። የሚቀረጸው ትውልድ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሆነ ሀገር ይወዳል፣ ህዝብ ይወዳል፣ በሁሉ ነገር ግንባር ቀደም የመሆን እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ከዚህ ረገድ በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው ሀገር ወዳድ ሆነው በአገራችን በየደረጃ እያደረጉ ላሉት አስተዋጽኦ በድጋሚ ላቅ ያለ አክብሮትና ምስጋና ያለኝ መሆኑን ነው የማነሳው። በዚህ አጋጣሚ ይህ የዛሬው ትምህርት ቤት በ7-8 ወር ውስጥ ይህን የመሰለ ህንጻ ተጠናቆ በዚህ በአማረ ሁኔታ በዚያ ጋር መምጣቱ በራሱ የፕሮጀክት አስተዳደር አመራራችን በራሱ ጥንካሬያችንንና የእይታ ለውጥ እንደ አገርም የመጣበት
እንደ ተለያየ ባለሀብትም የመጣበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየውና ከዚህ አኳያ ትልቅ ማሳያ የሚሆን ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ለየት የሚያደርገው ይህን ፕሮጀክት ይህን ትምህርት ቤት በአካባቢው ማህበረሰብ በከተማ በተገኘ እውቀትና ማቴሪያል ተጠቅመው እጅግ በጣም ተአምራዊ ስራን መስራት ችለዋል። ይህ ደግሞ በአገር ውስጥ አቅም መጠቀምን እውቀቱ ልምዱ ያለን እድልን ማመቻቸት ከፊት ያሉ የመሪዎችን እይታ ነው የምፈልገው። ከዚህ አኳያ እድልን በማመቻቸት ብዙሃኑን ተጠቃሚ የማድረጉ አንዱ ምሳሌ ሆነዋልና ከዚህ ረገድ ትልቅ አክብሮት ያለኝ መሆኑን ነው የማነሳው። ይህ ፕሮጀክት ወደ 300 ሚሊዮን ኢንቨስት እንዳደረጉና በስራ ሂደትም ባለበት ወደ 200 የስራ እድልን መፍጠር የቻለ እንደሆነ አንስተውልናል። ጎብኝተንም አይተናል። እኔም በራሴ ከንቲባ ሆኜ ገና 2 ወር ሲቀረው አካባቢ ነው መጥቼ የጎበኘሁት። ህንፃው በቅሎ አድጎ ወደ ማጠናቀቂያ ተቃርቦ እያለ ነው ማየት የቻልኩት። ሲያይ አካባቢው በዚህ አይነት ውበት የነበረው አልነበረም። ይህንን እኛም በተቻለ መጠን አስበን ከጎን ቆመን ዛሬው በዚህ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ እኛም የድርሻችን ተወጥተናል። ከዚህ በኋላ የዚህ ትምህርት ቤት ባለቤቱ የሐዋሳ ከተማ ህዝብ ነው፣ የሲዳማ ህዝብ ነው፣ የኛ ሀብት ነው። ከዚህ አኳያ የምንንከባከብ አብረን የምንሰራ ቀሪ እሳቸውም ራእያቸው ገና ሰፊ ነው። 1/4ኛው ራእያቸውን ነው እዚህ ያኖሩት። ቀጣውን ደግሞ 2/3ኛውን አብሮ መስራት አብሮ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የኛ ኃላፊነት ነው። እኔ በደስታ በሙሉ ልብ ተቀብለን በዚህ አግባብ እንሰራለን የሚል ነው። በተቀራውም ፕሮፌሰር ቄሱን ዶክተር ገመችስን ሐዋሳን ፍቅር ናት፣ የሲዳማ መገለጫ ነው፣ የአቃፍነት የአብሮነት መገለጫ ነው፣ ምርጫ ያደርጋለሁ ብሎ ሌላ ቦታ ሰፊ ቦታ አግኝቶ ሊሆን ይችላል። ይህን ቦታ በራሳቸው ገዝተው በራሳቸው ኢንቨስት አድርገው ተጨማሪ ማስፋፊያ ጠይቋል። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ይህንን እድል መጠቀም ከዚህ እድል ጋር አብሮ መቆም የኛም ኃላፊነት ነው። ከዚህ ረገድ እኛም የድርሻችንን እንወጣለን። አብረን ሰርተን ሀገራችንን እንለውጣለን። አብረን ሰርተን ኢትዮጵያን፣ ሲዳማን፣ ሐዋሳን እንለውጣለን። ለፕሮፌሰሩም ይህን ትምህርት ቤት በመገንባታቸው የሐዋሳ አምባሳደርነትን የሐዋሳ የልማት አንዱ አጋር ባለቤትነትንም ጭምር የሚፈጥርልን እሳቤ ነው። ከዚህ ረገድ እኛም ደስ ብሎን በዚህ አግባብ ሄደንበታል። በቀጣይ ሂደት በሚያጋጥመው በየትኛውም ስራ ላይ አብሮ ለመስራት እንደ ከተማ አስተዳደር ቃል የገባሁበትና እኔም እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ጊዜ ነው የነበረው። ፓስተር ታምራት አብጋት በሬሳ ኦላና ዳብሌ ጉሚ አመንታ መጋላ ፍንፍኔ ዮታን ጉያ ከነ ኬሱማቲ ስርነ ኤባ መኒ በርኖታ dhaloota qaree baasuu keessatti qaburratti argamuun carroomuu guddaa akka ta'e kaasuudhaan hojiin akkasii ammoo magaalaa tokkoof 2 qofa osoo hin taane akka biyyaatti babal'achuu akka qabu kaasuun beektotnii fi namootni addunyaa barnootaa keessatti qarooman hojii xiyyeeffannoof hangafaa isaanii taasisuu akka qaban kaasuudhaan akka dhaabbata isaaniittis gama hundaan hojii gaarii hojjetamu akkasii bira dhaabbachuun irraatii kan eegamu ta'uu yaada nuuf kaasan keessatti bal'inaan nuuf qoodaniiru. እንግዲህ ዛሬ የካምብሪጅ ኢትዮጵያ በቄስ ዶክተር ገመቺስ ደስታ ባለቤትነትና መስራችነት የተመሰረተው ይህ ትምህርት ቤት ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ዛሬ ሐዋሳ ላይ ብራንች ከፍቷል። ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል የሚል እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህ ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ከተማ ላይ በካምብሪጅ አዲስ አበባ ካምፓስ በጣም ሰፋፊ ስራዎችን ሲሰራ እንደቆየ ይታወቃል። በተለይ ትውልድን በማነጽ ትውልድን በማስተማር በእውቀት በመገንባት ረገድ ትልቅ ሚና አለው ይህ ትምህርት ቤት። እስከዛሬ ባለውም እንደምንሰማ ብዙ ተማሪዎችን በከፍተኛ ውጤት እያስመረቀ ለሀገር እያበቃ ያለ ተቋም ነው። ዛሬ ደግሞ ሐዋሳ ከተማ ላይ ቅርንጫፍ ትምህርት ቤቱን ከፍተዋል። ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት በሚል ዛሬ ምረቃው ላይ ነው የተገኘነውና በተለይ ትምህርት ለሰው ልጆች በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ሃይማኖት ተቋማት መሰረት ያደረጉ ትምህርት ቤቶች ከሰኩላር ትምህርት ቤቶች የሚበልጡት
በሞራልና ስነ ምግባር ትውልድን በማነጽ ረገድ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ከዛ አንፃር ይህ ትምህርት ቤት በተለይ ጠንካራ የሆኑ ሊመራመሩ የሚችሉ አገርን መቀየር የሚችሉ በአገር ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ወጣቶችን ሊያመርት የሚችል ትምህርት ቤት እንደሆነ ነው ያየነው። እዚህ ስንመጣ የከተማው አስተዳደር የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። ከነሱም እያየውና እየሰማው የነበረው ምን ያህል የትምህርት ጥማትና ፍላጎት በዚህ ክልል ላይ እንዳለ አንዱ ማሳያ ነው። ደስታቸውንም ሲገልጹ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ ይህ ትምህርት ቤት ሰፍቶ በሃይ ስኩል ደረጃ ከዛም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንዲቋቋም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ነው ሲሰማ የነበረውና እንግዲህ በዋናነት የትምህርት ለሰው ልጆች መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ በተለይ ደግሞ ሀገራችን አሁን ተከትላ ባለችው የኢኮኖሚ ሪፎርም ላይ የራሱን አሻራ ሊጥል የሚችል ነው። እንዲህ አይነት በቄስ ዶክተር ገመችስ ደስታ ቪዥነሪ የሆኑ መሪዎች እና ራዕይ ያላቸው በባህሪው ማለት በቄስ ገመችስ ደስታ ቄስ ነው፣ ሰባኪ ነው፣ አስተማሪ ነው። ነገር ግን ደግሞ ትውልድን ለማነጽ ምን ያህል ራዕይ ይዞ ሆሊስቲክ በሆነ መንገድ ትራንስፎርም ለማድረግ ትውልድን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ ካምብሪጅን ካርኩለም ይዞ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ይታወቃል። አሁን ብራንቾችን እያሰፋ ነው። ይህ ደግሞ በዚህ በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ያለው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። እንዲህ አይነት ራዕይ ያላቸው ነገን ዛሬ ሆኖ ነገን ማየት የሚችሉ ሀገር ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ካሉበት ሰርክል ወጥተው ኢትዮጵያን ትልቁን ፒክቸር ማየት የሚችሉ ትውልድን በማነጽ በተለይ ሰው ተኮር የሆኑ ስራዎች እጅግ አበረታች በመሆናቸው ይህ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል የቄስ ገመችስ ደስታ ባለቤትነት የሚመራው ይህ ተቋም ብዙ ትውልድን ያፈራል የሚል ለነገዋ ለሲዳማ ክልል ለአጎራባች ለኦሮሚያ ክልሎች አልፎም ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ስራ ሊሰራ የሚችልና ትውልድን ሊያበቃ የሚችል በመሆኑ በዚህ ትምህርት ቤት ላይ ገብቶ የሚማሩ ተማሪዎች እድለኞች ናቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የብዙ አገር ተሞክሮች ነው ያለው። እንዳየነውም ከውጭ አገር ዜጎች ሁሉ መጥተው በኢትዮጵያ ባህል ሀብቶች ተቀጥረው መስራት ችለዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር። በነገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ሪሶርስ ያላት ሀገር ናት። ትልቅ አቅም ያላት ብዙ ትውልድ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ትልቁ ስኬት ከ70% ያላነሰ ወጣት ትውልድ የያዘች ሀገር ናት። በዚህ አገር ውስጥ ትውልድ ላይ ወጣት ላይ የሚሰራ ስራ እጅግ ሊበረታታ የሚገባ ነው። አሁን የምናያቸው ልማቶች፣ ለውጦች፣ አሁን የምናያቸው ሪፎርሞች አሁን ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ይሄ ህንፃ በ8 ወር ውስጥ ነው ያለቀው። ይሄ የስራ ባህላችን እየቀየረ ነው። ይሄ ተቋም ደግሞ እነዛን መሐንዲሶችን ነው የሚያፈራው። እነዛን አርኪቴክት የሆኑ ልጆችን ነው የሚያፈራው። የነገውን ሳይንቲስቶችን ነው የትምህርት ቤት የሚያፈራውና በዚህ ትምህርት ቤት ላይ መታችሁ እንድትማሩ እንድትመዘገቡና በተለይ ደግሞ በዚህ ትምህርት ቤት የተማሩ ልጆች የበለጠ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ተወዳድረው በአገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ እንደሆነ ያየውበት ስለሆነ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዱመረትስ ነሞተ እርማቶተ ስርነ ኤበ ሰገንታ ጉያ ከና ቱረን ኬሳ ሙራሰ ከን ዱብስኔ ዮተው ሚረ ኢሳኒቲ ደጋሃሜፊ ዋየ ዴምሰ በሩፍ በርሲሱ ኢላልችሱዳን አፋን ገረገራቲን ያደሳኒ አከቲያኑቲ ኑፍ ቆደኒሩ ani zariun injerama የፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያናሊ ደስታሪ ጉያራ ኤበ ባየ ሆአ ባየ ነመት ተሉቱ መጋላ ሐዋሳ ኬሰት ተራ ኢንተርናሽናል ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩሊን ዮካም መኒ በሩምሳ አዱኛ ለሳ ሐዋሳ ጉያራ ኤባ ሆአዳኒ ገገፈሜራ እጋ ጉያን ኩኒ ከነኔ ቢፈሜ እኒ ጉዳኒ ኮንስትራክሽን ዮካኒ ጃርሰ ተቆዱ ሜሚቲ ሙለተ ተቆቱ lafa keessa taa'e mul'ata biqilee guddatee dhaloota guddaa ta'u tokkotu biyya kana keessatti har'aa dhaabame. Kanaaf namni baay'een amma yeroo har'aa ayyaana kanarra oolu ijaarsa yookaan konistiraakshini wayii tokkotu eebbifame jedhee yaada. Garuu inni kun barumsi immoo mul'ata borii dhaloota borii egeree addunyaa kanaa egeree waldaa kiristiyaanaa egeree biyyaa dhaabuudha. isa kanatu magaalaa ሐዋሳ keessa guyyaa har'aa dhaabate jedhee namana. መስፍን ማርቆስ እባላለሁ ከዚሁ ከሐዋሳ ከኦሞ ባንክ
የሐዋሳ ከተማ ኢንዱስትሪ ስራ አስኪያጅ ነኝ። ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ያው ትምህርት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ስለዚህ የትምህርት ማዕከል የእውቀት ማዕከል ነው እዚህ ሐዋሳ ላይ ዛሬ የተመረቀው የፕሮፌሰር ገመችስ ካምብሪጅ ኢንተርናሽናል አካዳሚ። ስለዚህ ለሐዋሳው ማህበረሰብና ለአካባቢው ማህበረሰብ ትልቅ ጠቀሜታ ያለው። ስለዚህ ከትምህርት በኋላ ነው ብዙ ነገር ሊገኝ የሚችለው። እግዚአብሔርም ሲናገር በቃሉ ሕዝበ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ሰንፏል ይላል፣ ጠፍቷል ይላል። ስለዚህ እውቀት የሁሉ መሰረት ስለሆነ የእውቀት ማርኬት ማዕከል መከፈቱ እጅግ በጣም አስደስቶናል። ትልቅ ነገር ነው ያየነው ዛሬ። ገላቴሙ ሱማያ ካሩና ሐዋሲ ቁቹሚ አርስ ከተሙ ሙስኑ ቁቹሚ ፓርቴ በሮሚኒ ሶሬሳቲ አኒ ኩኒ ጣያና ረቴቾ ፋጀተኒ ማሲንሶ ሙሚኒ ካምብሪጅ ይናይ ሮሱሚኔቲ ኩኒ ሮሱሚኒ ጎቦሙ ደርኒ ኖ ሮሱሚኔቲ ያኖ አላሜቴ ደርኒ አፈማ ሮሱሚኔቲ ኩን ሮሱሚኒ ኢትዮጵዩኒ ላንኪ ሮሱሚኔቲ ያኖ ሚቱ ሮሱሚኒ አዲስ አበባ ወቲ ኖሁ ላንኪሁ ኮይ ሐዋሳት ያዋሲ ቁቹሚራ አዲስ ከተሙ ስኑ ቁቹሚራቲ ቴዎ ፋጌተኒ ፈናሜሁ ጀባ ወልቀዱኔ ሎንሶ ሚኔቲ ያኖ ሰጥቶ አጋን ግዶ ሎንሰ ጉሙለ ጣያነራ ተቾ ጀጃቡ መንግስት ሶሬይኖዋ ፋጌተኒቲ ማሲንሶሙ ተቾ ባረናናፈ ኩን ሮሱሚኒ ፈናሜ ቦሬሰማ ሃናንፎኒ ታቲ ያኖ ወልቀፍሬው ኮኔ ሮሱሚኔ ዳይ ቦሬሲሲሬ ኦሶሲ ቦሬሲሲሬ ሆሮንስራ ዳንዳኑ ታ ካዋን ቆሌ ቁመሳቲ ባቴሙ። ስሜ መኩጌታቸው ይባላል። የኬምብሪጅ አካዳሚ ምክትል ርዕሰ መምህር ነኝ፣ ሃይ ስኩል ላይ ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ቤት በሐዋሳ ላይ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል መከፈቱ ትልቅ ጥሩ ተጽዕኖ የሚፈጥር ትምህርት ቤት ለብዙ ተማሪዎች እንዲሁም ሰራተኞች አስተዋጽኦ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ከዛም በላይ ደግሞ የትምህርትን ጥራት ከአዲስ አበባም አልፎ ወደ ሌሎች ክፍለ ሀገሮች ላይ ወደ ሐዋሳ ማምጣቱ ትልቅ የትምህርት ጥራትን የማስፋፋት ተጽዕኖ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ትልቅ እድልም ይፈጥራል ለዚህ አካባቢ ላሉት ሰዎች ከዓለም ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ብቃት ያላቸው ትውልድ ለመፍጠር ትልቅ ግብአት ነው ብዬ አስባለሁ። ዱሬሳ ጀደማ ዳይሬክተር ሊድሳር ሻሸመኔ ከነጀቹኒ ሀራ ሊድሳር ሻሸመኔ ተገውንዳ የቦዳ ilmaan hedduu horeera. Ilmaan baay'ee horeera. Isa keessaa Hawasa International Schoolin kun ilma isaa maannaa keessaa isa tokko jedheen fudhadha. Dura kan barame Lidistar jedhamee kan barame akaadaamiitti Shaashamanneedha. Hangafa. Bu'aa baay'ees buuseera. Akka biyyaattis akka naannoottis akka magaalaa Shaashamanneettis mana barnoota qaamonni kamuu akka ijaatti ilaallatanii fi kunuunfatanidha. Cimees itti fufaa jira, maqaa gaariis qaba. Inni irraa kun immoo nurra ceehee manni bareedaan kuni, manni guddaan kuni, manni biyyittiitti abdattu kuni Shaashamannee irra utaalee Hawaasaa bu'ee jira. Inni isa kana fakkaatu gara Shaashamanneettis akka dhufu abdii qabna. Akka mana kanatti akka biraanchii Kaambiriijitti Hawaasa Shaashamannee hedduu isaa akka hawwatuu fi Hawaasni bal'aan akka itti fayyadamu akka itti tajaajilamu abdiin qaba. Isa Lidistar naannoo kanatti maqaa mana kanaa ol kaasee maqaa barnootaa sadarkaa tokko gara fuulduraatti yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Yeroo biyyi barnootaan kwalitiin barnootaa gadi jedhamu kanatti Lidistar Shaashamanneen waggoottan qabxiin biyya keenyaatti dhabame kana keessatti persentii 88 achi oliin ijoollee isaa barattoota kutaa 12ffaa kan ceesisaa ture. Inni kun immoo isaanii olitti humna mana saniis ta'ee Lidistar Shaashamannees deeggaree barattoota yookaan isa jenereeshinii boru biyya kana dhuunfata jennee yaadnu kan oomishuudhaaf qophaa'ee isa duraati jennee namanna. Kanaafuu hawaasni bulchiinsa magaalaa Hawaasaadha baga gammadan jechuun barbaada. ulፋዳ። እሺ ስሜ ስለሺ ደምሴ ይባላል። በሌላ ስም ያው ጋሻ በራ ሞላ ነው። እኔ የመጣሁት ያው በዚሁ በሐዋሳ ኢንተርናሽናል
ትምህርት ቤት ምርቃት ላይ ነው የተጠራሁት። ያው ከኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ጋራ አንዳንድ የትምህርታዊ ስራዎችን እንሰራለን እና ዛሬም እዚህ መጥቼ በዚሁ በኢንተርናሽናል ስኩል ውስጥ በሰፊው በዚህ ከተማ ውስጥ ቢስፋፋ ቢያድግ አልፎም ወደ ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄድበትን ሁኔታ ከዚህ ተነስተን ወደዛ የሚሄድበትን ሁኔታ ለማየትና ካሉት ተወካዮች ወይም ባለስልጣኖች ጋር ተነጋግረን ይህንን የትምህርት ተቋም ሊያድግ የሚችልበትን ሁኔታ rakkooni barumsaa baay'ee biyya keenya keessatti kufaa akka inni ta'e beekamaadha. Isa kana waggaatti gara waggaatti yeroo maatrikiin adda addaa biyya kana keessatti kennamu isa duriirra gara parsantii 2 gara parsantii 3 gadi bu'eera. Kun jechuun qulqullinni barumsaa gadi bu'eera jechuudha. Egaa barattoonni naannoo kana jiranii amma kun gara Bulee Horaarra gara Nageellee Arsiitii qabee gara Nageellee Booranaa keessatti gara Moyaalee amma sanaatti deemanii garri Gujii kun keessi guutummaan isaanii mana barumsaa kanatti argatanii barattoota isaanii barsiisuu danda'u jedhee namana. Sababni isaa iddoo kanatti kan inni kennuu danda'u naannoo tokko naannoo hawaasaa magaalaa hawaasaa keessa duwwaa miti. Guutummaa uummanni keenya naannoo kana jiru kuni irratti hirmaatee ijoollee isaa ergee barsiifatee sadarkaa guddaa akka isaan ga'an gochuu danda'a. Kanaaf ammaa qabanii itti yaaduun ofirra darbanii dhaloota borii irratti hojjetanii ijoollee isaanii erguun ijoollee isaanii barsiisuun ijoollee isaanii boriif qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun baay'ee fagoo iyyuu miti. Inni kan addanaati inni kana caalaa qabu biyya Ameerikaatti biyya Awurooppaatti ergee barsiisaa jira Itoophiyaa keessaa. Inni kaan immoo barumsa mana isaatti dhufe international schoolii mana isaatti dhufe kana itti yaadee akka ittiin arguutu hin ta'in itti yaadee ijoollee borii dhaloota borii mul'ata borii lafa kaa'achuutu irra jiraata jedhama. እድሉ ሰፊ ነው። ያው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲዎችም ያሉበት ነው። ብዙ በተሻሉ ትምህርት ቤቶች ልጆቻቸውን ለማስተማር የሚፈልጉ አካላት የተሻለ ትምህርት ቤት ስለሌለ ለማስተማር እጅግ በጣም የሚቸገሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይህንን ችግር በጣም ይቀርፍላቸዋል። የተሻለ የትምህርት ማዕከል ፍለጋ ከዚህ ከተማ ወጥተው ወደ አዲስ አበባ ሌሎችም አካባቢዎች የመሄድ ሁኔታዎች አሉ። ያንን ያስተካክላል የሚል እምነት አለኝ። ማስተላለፍ የሚፈልገው ይሄ ትምህርት ቤት ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። የእውቀት መገበያያ ማዕከል ስለሆነ ሁላችሁም የማህበረሰብ ክፍሎች ልጆቻችሁን እዚሁ እያመጣችሁ አስተምሩ። ኢንተርናሽናል ኮምፒታንት ሆነው ይወጡላችኋል የሚል መልእክት አለኝ። አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ ያው በዚህ በኢንተርናሽናል ካሪኩለም ዙሪያ ወደ 22 ዓመት ይሆናል። እንደ አስተማሪም እንደ ምክትል ርዕሰ መምህርም በአስተዳደር ውስጥም ስሰራ ቆይቻለሁ። በእንግሊዝ ሀገርም እንዲሁም በኢትዮጵያ ላይ መጥቼ ደግሞ እንደዚህ የትምህርት ጥራት ላይ በስፋት ሲሰራ ማየት የሚያስደስት ሌላ ነገር የለም ለኔ። እና ይሄ ነገር ደግሞ ምንድነው ትምህርትን በደንብ ለእውቀት ብቻ ሳይሆን ክህሎትንም የሚያዳብር ከዓለም ጋር የሚያገናኝ ከዓለም ጋር በደንብ የሚያግባባ ነገር ነው። እና ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነገር ነው ትምህርትና። ይሄም ሐዋሳ እዚህ መጥቼ እንደዚህ አልጠበቅኩም እውነት ለመናገር በጣም በትንሹ ነበር የጠበቅኩት። ግን በጣም እንደዚህ ሆኖ ተደራጅቶ ደግሞ በ8 ወር ውስጥ ነው ተሰርቶ ያለቀው ተብሏል። እኔ በጣም ምን ያህል እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ በአጭር ጊዜ ትልቅ ነገር መስራት እንደሚቻል ማረጋገጥ እየተቻለ ነው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው። ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው ለሁሉም ትውልድ። አሁን ምንድነው የሚቀረን? የትምህርት ጥራት ነው። የትምህርትን ጥራት ደግሞ ማምጣት በደንብ ከቻለንና እዚህ ሐዋሳ ላይ መሰራት ከተቻለ ብዙ ትውልድ ከዓለም ጋር ብቃት ያላቸው የሚወዳደሩ ትውልድ መፍጠር እንችላለን። ያ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። በኢኮኖሚም አንፃር ከእውቀትም ግብይት አንፃር ለኛ እንደ ሀገር ትልቅ ግብዓት የሚሆነን ነገር ነው። ብዙ ነገር ገና እንጠብቃለን እዚህ ትምህርት ላይ። ለትምህርት ቤቱ እንግዲህ መስራች ፕሮፌሰር ገመቺስና ቤተሰቦቻቸው እንኳን ደስ ያላችሁ። እንዲሁም ለመላው ለሐዋሳ ሕዝብ እና ለኢትዮጵያም ራሱ እንኳን ደስ አላችሁ ላለው። ለምን ትምህርት ላይ የሚሰሩ ሰዎች መተው
እንደዚህ አይነት የትምህርት ጥራት ላይ የሚሰሩ ሰዎች መተው ትምህርት ቤት ሲከፍቱ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ መታደል ነውና እንኳን ለዚህ ያበቃን ሁላችንም ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ እንግዲህ ምንድነው ትምህርት ነው። ለሁሉም ትምህርት ሲኖር ነው። ትምህርት ከሌለ የከተማ እድገቱም ጤንነቱም ማንኛውም ነገር አይኖርም። ስለዚህ ምንድነው የትምህርትን ተቋም ወደ ልማቱ ወደ ከተማው እድገት ወደ አካባቢው ልማት የሀገሪቱን ደኗን መጠበቅ፣ ውሃዎችን መጠበቅ፣ አየሩን መጠበቅ፣ የተፈጥሮ ሀብቱን መጠበቅ፣ እዛ ላይ የበለጠ እውቀት እንዲኖር ማድረግ። ያው ቅድመ ንግግሩ ላይ ምንድነው የተፈጥሮ ሀብቱ ምቁ ሀብቱ እያለ ብዙዎቻችን አሁን ይሄንን ሀይቅን ብንወስደው ዝም ብለ ሀይቅ ብለናል ነው እንጂ በዚህ ሀይቅ ላይ ምንም የተጠቀምነው ነገር የለም። ሊጠቅመን የሚችል ብዙ ነገር አለ እና የምርምር ስራዎች እንዲሰሩ ብዙ ያላወቅናቸው ያላየናቸው ነገሮች አሉና እነዚህን ወደ ምርምር አቅም አድርሰን የበለጠ ነገር አምጥቶ ማህበረሰቡ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊገለገልበት ሊጠቀምበት የሚችለውን ሁኔታ መፍጠር። እንግዲህ ይሄ ትምህርት ቤት በአይነቱም ልዩ ስለሆነ ለአካባቢው ሕዝብ በጣም የሚጠቅም ስለሆነ ማህበረሰቡ መጥቶ ትምህርት ቤቱን እንዲጎበኘው እንዲያየው፣ በዚህ ተቋም ውስጥ ምን አይነት ትምህርት ይሰጣል፣ ይህ ትምህርት ምን ያህል ጠቀሜታ አለው የሚለውን ለማግኘት መተው የበለጠ ትምህርት የበለጠ ዕውቀት እንዲያገኙበትና ራሳቸውን መተው እንዲማሩበት ለማድረግ ነው። እንደዚህ ቢያደርጉ የተሻለ ነገር ይገኛል ብዬ ነው የማስበው። ኤጋን ከበጀምቶታ ዳወቶታ ቴሌቪዥኒ ሞአም ቆቢ አዳቲን መኒ በሩምሳ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ሰደርካ ጀልቀባቲን ኢጃርሳ ሚደጋፊ አወታቴ አከሲን አዴምሰ በሩፍ በርሲሱ ኤገሉፍ ጀዱኩን ijaaramaati ture bu'aa bayii akkamii keessa darbe yeroo ammaa kana sadarkaa akkamiirra jira kan jedhuu fi fuula durattis yaadota jiran irratti qophii addaatiin kan qopheessinee isin biraan gahaa turree kana gayoonaati. Waan nu dhaggeeffattaniif nu daawwattaniif galanni keenya guddaadhaan qophicha isin biraan gahaa kan ture ani Efreem Malkaamuutii qophiilee televizyiinii mo'aafan biroo waliin turtii gaarii. daawwattootaaf dhaggeeffattoota televiizinii mo'aa hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Amma yeroo kana eebba mana barumsaa Hawaasa International School erga xumurree booddee amma immoo hojjettoota staafii keenya wajjiniin kan biyya keessaaf kan biyya alaa wajjiniin yeroo aara galfii akkasumas immoo yeroo maree dabarsaa jirra. Akkamittiin mana barumsaa kana gara sadarkaa olaanootti guddisna, akkamittiin cimsina kan jedhu isa kana kan nuyi hojjetaa jirru. yeroo bareedaa dabarsaa irra uumama waaqayyoo ilaalaa walii wajjiniin gammadaa faarfataa waaqayyoon galateeffataa waaqayyoon kadhataa waaqayyoof eebba gochaadha kan nuyi jirru. Kanaaf isinis bakka jirtanitti waaqayyoon mana barumsaa kanaaf nuuf kadhadhaa. Manni barumsaa kun akka inni jabaataa adeemu, akka inni cimaa adeemu, dhaloonni achi keessaa ba'u immoo dhaloota addunyaadhaaf eebba ta'u akka inni ta'u kan nuyi hojjetaa jirru. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo dhiyootti immoo Naqamtetti mana manneen barnootaa keenya eebbisiisuudhaaf adeemna. Kana duwwaa immoo miti eebbi waaqayyoon wajjiniin jira, harki waaqayyoon wajjiniin jira. Yesuus Kiristoos harka keenya qabee jira. Inni harka namaa qabee jennaan galaanarra nama deemsisa. Isinis bakka jirtanitti abjuu keessan hin gatinaa, mul'ata keessan hin gatinaa, humna keessan guutuudhaan hojii keessan hojjedhaa. Harka keessan waaqayyo hin qaba. Yaa waaqayyo abbaa kiyya, galanni guddaan siif haa ta'u. Wanna naa goote hundaaf abbaa guddaa ati abbaa jaalalaati. Hiixadheen dhaqqabu bakka ati jirtu jedhee hin dubbadhu fagoonarraan jirtu mana kiyyaa keessa lubbu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa. Hiixadheen dhaqqabu bakka ati jirtu jedhee hin dubbadhu fagoonarraan jirtu mana kiyyaa keessa lubbu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa. Dammaqsa anofin dammaqsa maqaa kee ol qabee leellisa. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan gaala.
bahe nagayaan gala eenyummaan kan kee hundaanaan caala nagayaan bahe nagayaan gala eenyummaan kan kee hundaanaan caala jiruuf jireenyi si wajjin dansaadha baarataa guddaa Yesuusaan si firaadha nagammachiiftee ofiin naqabdee ergaan si argee mee maal barbaade galata fuudhadhu an si faarsuu malee waan biraan barbaadu galata si qabee duufeera ennaa na gargaartu inni kee argeera guyyaa gaafa rakkoo waan sitti hirkadheera ayyaanaan na martee jireenya argadheera nagayaan bahee nagayaan galaa